प्रभु जीशु कृष्ण नाम धन्यवाद हो। प्रभु पुणी थोड़ा आम को वाक्य द्वारा आलोचना करने निमंते सुजोग देइछन्ति से प्रथम मु प्रभु को नाम धन्यवाद दिए। आज आरंभ करने पूर्व प्रत्येक को मत तरफ ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनावि। नमस्कार। आसतु आरंभ करने पूर्व आम पदे प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम नाम धन्यवाद करुछु राजा, तुम्हें जे राजा मन राजा प्रभु प्रभु देवगण ईश्वर आज दिन में प्रभु आम को तुम वाक्य द्वारा प्रभु आलोचना कर सुजोग देछ से प्रभु तुम नाम धन्यवाद हो। राजा प्रार्थना करुच्ची आज दिन में प्रभु जो भाई भाई मैंने तुम वाक्य शुणुंट से प्रत्येक तुम प्रभु बाहुल्य रूपे आशीर्वाद कर से समस्त प्रभु आशीर्वाद युक्त कर भविष्य को तुम प्रभु ब्राइटनेस कर प्रभु तुम हस्तगत करुच्ची जो मैंने प्रभु जो कौन विषय चाहती प्रत्येक को से विषय दे प्रभु से प्रभु परिपूर्ण कर। राजा आज वाक्य द्वारा प्रभु प्रत्येक को कथा कह प्रभु आज आम अनंत जीवन वाक्य द्वारा आम कथा हेबा प्रभु आम सहित तुम्हें वार्तालाप कर प्रार्थना तुम्हें शुणिला धन्यवाद दे जीशु ख्रीष्ट नाम छुट्टी भिक्षा मागुच पिता आमेन। प्रिय प्रभु लोक मैंने आज आम एक टॉपिक नहीं आम आलोचना करवा ताहा हेउछि अनंत जीवन कौन अटे। प्रिय प्रभु लोक मैंने अनंत जीवन कौन अटे इंटरनल व्हाट इज द इंटरनल लाइफ। प्रिय प्रभु लोक मैंने वास्तव में जगतर अनेक लोक मैंने से अनंत जीवन कौन से माने जानती ना से माने भावी था जगतर समस्त टंका पैसा घर द्वार गाड़ी ए समस्त विषय को से माने निजर जीवन बोली भावी था किंतु प्रभुंकर वाक्य से परि कहे ना। प्रभुंकर वाक्य अलटा विपरीत अटे। प्रभु लोक मैंने आसतु मो सहित खुलतु जौन तार 10 अध्याय तार 28 रु आम 30 पद पर्यंत पढ़ा। ए स्थान रे प्रकार लिखा जाइछि। आसतु मो सहित खुलतु जौन तार 10 अध्याय 28 और 30 पद पुणी मुझे अनंत जीवन दिए आओ से माने कदापि केबे विनष्ट हेबे नाही पुणी केबे मो हस्तरु से हरण करिवो नाही। मोर पिता मते जहाँ देई अछंती ताहा सबुठारु बहुमूल्य आओ पितांक हस्तरु केही ताहा हरण करि पारे नाही। मो पिता एक हालेलुया। प्रिय प्रभु लोक माने पुणी मु से अनंत जीवन दिए आ से माने कदापि केबे हे विनष्ट हेबे नाही पुणी केबे केही मो हस्तरु से हरण करिबो नाही। मोर पिता मते जहाँ देई अछन ता सबुठारु बहुमूल्य अटे। प्रिय प्रभु लोक माने अनंत जीवन एहा प्रभु जीशु ख्रीष्ट हस्तरु केही केबे हरण करि नै पारे नाही। प्रिय प्रभु लोक मैंने आमाने बेले बेले चिंता करि थाओ जे आमान को जीवन रे सांसारिक विषय रे हम भावी थाओ। प्रिय प्रभु लोक मैंने आमान को जीवन चिंता बढ़ी थाए किंतु वाक्य आमान को सांत्वना दिए। प्रिय प्रभु लोक मैंने जेतले प्रभु जी ख्रीष्ट ठार विश्वास करूँ ताहार निर्भर रखू ताहां द्वारा आम आओ चालित हो से समय आमान को जीवन परिवर्तित हुए। आमान को जीवन एक अद्भुत कार्य आमान को जीवन घटे। प्रिय प्रभु लोक मैंने वास्तव में आमाने केबे चिंता करिछु कि अनंत जीवन पाइबा पाई हेले आमान को जीवन में कौन कर आवश्यक। अनंत जीवन पाइबा निमंते हेले आमे प्रभु जी ख्रीष्ट को विश्वास करिबा ताहांकर इच्छा साधन करिबा ताहांक अभिमत आमान को निजको कंट्रोल करी परिचालित हेबा। प्रिय प्रभु लोक मैंने आमान को जीवन में आमे देखिबा तार प्रथम पितर 5 अध्याय 10 पद वाक्य ए प्रकार कहे समस्त अनुग्रहर आकर जो ईश्वर आपण अनंत गौरवर सौभाग्यता हेबा निमंते ख्रीष्ट जीशुंक द्वारा तुम्हां को आह्वान करियछंती से तुम्हां को क्षणिक दुख भोग उतारे तुम्हां को सिद्ध सुस्थिर सबल संस्थापित करिवे। हालेलुया। से शुद्ध से सिद्ध सुस्थिर सबल संस्थापित करिवे। हालेलुया। प्रिय प्रभु लोक माने वाक्य आमान को सांत्वना दिए जे प्रभु जी ख्रीष्ट आमान को अनंत जीवन देवा निमंते से एबे मध्य अपेक्षा करुछंती। प्रिय प्रभु लोक माने जगत रे अनेक लोक माने निज जीवन को से माने समस्त विषय रे से माने आउ समस्त विषय को से माने पार कर जाई थांती धन लाभ करथांती सम्मान लाभ करथांती निजर परिवार को से माने उत्कृष्ट विषय आ उत्कृष्ट शीर्ष रे से माने नै थांती किंतु से माने their last time they are failure because Bible says they are not
obey word of God. They are not follow Jesus Christ. That's why they are the last time, the ending time, they are the failure. When he is the follow Jesus Christ, when they are the believe Jesus Christ, that time they are the know about that mercy and that high level improve, and the everything is the getting in that life, that they getting the last the salvation. Dear sister and brother and sisters, today we are the know about Jesus Christ because you and me we believe Jesus Christ. जे प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ତାହା କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା। ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଭର କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଏକ ସଂଜ୍ଞା ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, କେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ହେବା ନିମନ୍ତେ କେବେ ବି ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲିମିଟ୍ ନଥାଏ। That is the unlimited talk with God, talk with Jesus Christ, because our God is unlimited God. ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେମାନେ ମାନିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ 10ଟା ବେଳକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ହି ଇଜ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗାଡ୍। ସେ ଆମମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଲିମିଟ୍ ଗାଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମମାନେ ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ତ୍ରିତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଜଗତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡଜନ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆତୁର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର କହେ, ପୁଣି ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିମତେ ଜୀବନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
प्रभुंकर वाक्य आम स्पष्ट रूपे कहे प्रभुंकर लोक मैंने आपण मैंने चिंता करंतु जे ए समस्त विषय जगत रे आमान को संसार रे परिणत करे संसार ए जगत होछि आमानकर एक बंधु स्वरूप कार्य करे जेतेबेले जगत पछर लोक मैंने थांती से समय ताहांकर समस्त विषय नष्ट हो जाए आउ प्रत्येक विषय मध्य लाभ करती किंतु प्रभु श्रीकृष्ण वाक्य आम संपूर्ण भाव में भिन्नतम कहे देखा आम तार 15 और 16 लेखा जाए तार जौन प्रथम जौन तार आउ 2 अध्याय 15 और 16 पद संसार के अवश्य विषय सबको प्रेम न कर कौन न कर प्रेम न कर कहीं जदि संसार को प्रेम करे पिता प्रेम ताहांठारे नाही। अरे बंधु ए प्रकार कौन कहे वाक्य तो संपूर्ण भाव में आम काटी दे कि प्रेम न कर प्रेम कर नाही 16 पदरे कौन कहे देखंतु कारण शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष और अलौकिक गर्व संसार थिबा ए समस्त विषय पिता ठार नुहे मात्र संसार उत्पन्न क्यों भाई माने संसार उत्पन्न आज्ञा आमने संसार उत्पन्न है संसार द्वारा परिचालित हेले आमे केबे भी उत्तीर्ण हेबा नहीं जेतेले प्रभुंकर वाक्य द्वारा आमे जेतेले चलीबा प्रभुंकर वाक्य द्वारा आमाने कथावार्ता हेबा सेही समय आमाने कोन अनंत जीवन अधिकार हेबा आपण एवं मु जेतेले प्रभुंकर वाक्य को आमाने ध्यान देबा प्रभुंकर वाक्य द्वारा आमे चलीबा सेही समय अनंत जीवन अधिकार हेबा निमंते प्रभु श्री ख्रीष्ट आमान को दायित्व देउछंती तो प्रभु लोक मैंने आउ जौन तार 3 ରୁ 16 पदरे कौन कहे कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे के ताहटे विश्वास करे से अनंत जीवन विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए अद्वितीय पुत्र को अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जो विश्वास करे से विनष्ट न है प्रभु लोक मैंने आमान को जीवन रे समस्त जगतर लाभ करि थाओ समस्त वाक्य रे आमानकर शुणी थाओ किंतु वाक्य रे आमाने चली न थाओ अनेक लोक माने चर्च को आसंते अनेक लोक माने गिरजा को बसंती से माने पालक प्रचारक माने जितेबाला वाक्य कहती से समय एते ध्यान दे कि आज मु परिवर्तित हेली आज मोर कौन विषय आउ हेब नाही मु एबे ही प्रभु निकटवर्ती हेली किंतु ए प्रकार से माने वाक्य शुणती कि एबे मु आउ स्वर्ग रे मु अछि किंतु प्रभु लोक माने से माने जेतेबेल को चर्च रु बा आउ उपासना गृह से माने बाहरी जाती से समय से मानकर जो माने विरोधी मान सहित से मानकर अनेक विशिष्ट निजर व्यक्तिगत जो लोक मान सहित तांकर प्रतिवाद अच्छी से सहित युद्ध करने को चाहती किंतु प्रभुंकर वाक्य जो शुणी ता कुआड़े गला ताहा नुहे आज ख्रीस्टियान आज यही ख्रीष्ट समाज भाई भौणी माने आमाने चिंता करवा प्रभुंकुटर ए शेष समय ए शेष काल रे निकटवर्ती हेबा अनंत जीवन प्राप्त निमंते आमान को सुसज्जित करिया पड़िबो आमान को जीवन को आमे सजाड़ीबा को पड़िबो आमान सतर्क रहबा को पड़िबो प्रभु को वाक्य द्वारा हम चलीबा को पड़िबो प्रभुंकर वाक्य द्वारा आमानकर जीवन को समर्पित करने को पड़ो सेते बेले आमान को निमंते अनंत जीवन चाबी काटे आमान को हस्त दि जाए प्रभु लोक मैंने प्रभु श्री ख्रीष्ट आमान को यही विषय कहती देखंतु तार 2 अध्याय 22 पद कहे जीशु जे ख्रीष्ट अटंती यह जे नास्ती करे ताठर आ मिथ्यावादी किए जे पिता और पुत्र को नास्ती करे से तो से ख्रीष्टारी भंड ख्रीष्ट से प्रभु लोक मैंने ए वाक्य माने जानी था जीशु जे ख्रीष्ट अटंती यह जे नास्ती करे ताठार आ मिथ्यावादी किए अच्छी नास्तिक अनेक लोक मैंने अच्छा से माने समस्त जगत कर्म ही भगवान बोली कहती भगवान जे भोग खाए भगवान कहती भाई हम परमेश्वर भोग खाइबा परमेश्वर नुहति भगवान नुहति जीशु ख्रीष्ट एक भगवान नुहति से अच्छा सत्य जीवित आमानकर जीवनदाता प्रभु श्री ख्रीष्ट प्रभु आमानकर शांतिदाता जीशु उद्धार करता ख्रीष्ट आमानकर अभिषिक्त करता प्रभु लोक मैंने आमाने ताहांकर निकटवर्ती प्रभुंकर वाक्य द्वारा परिचालित हेबा प्रभु लोक मैंने तार से लिखा जाए 3 तार 2 पद लिखा जाए हे प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वर संतान अटु आउ आम माने कौन हेबा
ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସଦୃଶ ହେବା, କାରଣ ସେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସେପରି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପଦ ମୋତେ ବହୁତ 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 ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅଧିକାର ଅଟୁ, ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଯେଉଁ ବାପାର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ବାପାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାର 6 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ତାର ପ୍ରଥମ ଜନ ତାର 2:3-6 ପଦ କହେ, ଯେ କି ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହେ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ଯେ କି ପାପ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଯେ ପାପ କରେ ସେ କେବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାପର ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ରୁହେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଆଲୋକିତ, ସେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପାପ ଜୀବନରେ ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଜଗତରେ ରହିତ ଆମମାନେ 60-70 ବଳ ସକାଶେ 80 ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ଗୀତ ସହିତ ତାର 90-10 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଣତି କରିବା, ତାହା 25,250 ଦିନ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ରହୁଛି। ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁକି ଆମମାନେ ଗର୍ବ କରୁ, ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଜଣ ସହିତ ବିବାଦ କରୁ, ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁକି ଆମମାନେ ଏହି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଶାନ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁ। ସେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ, ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ସେ ବି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି, ସେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉପାସନା କରି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତୁ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପାପ କରେ ସେ କେବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଧରି ଅଭିନୟ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଆମେ ରହିବା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତାର ଏଭଳି ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ତାର 9 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କହେ, ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। କିଏ ହେଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିଏ ହେଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲେ। ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। 10 ପଦରେ ପ୍ରକାର କହେ, ଏହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଲ୍କିସେଦେକଙ୍କ ସଦୃଶ ମହାଯାଜକ ବୋଲି ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ସେ ମଲ୍କିସେଦେକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ତାର 5-12 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଏତେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ମୌଳିକ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେହି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏହା ପୁନର୍ବାର ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନୁହେଁ, ଦୁଗ୍ଧ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏଇ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଖାଆନ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧ, ସେମାନେ ଓନ୍ଲି କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନାଚ ଗୀତ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନେ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟ୍ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି 12 ପଦରେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ତାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ନାହିଁ। 13 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେ ଦୁଗ୍ଧ ପାଇ ସେ ତ ଧାର୍ମିକତାର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଶିଶୁ ମାତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା।
प्रिय प्रभु लोक मैंने जे गुरु पाक खाद्य खाती अर्थात वाक्य से कौन होती बढ़ती प्रार्थना जीवन यापन काटती प्रभुंर निकटवर्ती होती से गुरु पाक खाद्य खाती जे शिशु मात्र से कौन आराधनालय बसवे प्रार्थनालय बसवे जिते वाक्य आरंभ हुए आरंभ हेबा मात्र से कौन करती से भागती से चली जाती से व्यक्ति होती दुग्ध पाए शिशु मात्र आपण एवं मु जिते आम प्रभुंर निकटवर्ती होगा जिते गुरुपाक्य खाद्य आम खाऊँ से समय यह जत्नवान होगा आवश्यक रही निकटवर्ती हो अनंत जीवन अधिकार को आमर लक्ष्य रखा पड़ो। प्रिय प्रभु लोक मैंने एपाई 6 तार 12 पद लिखा जाए एवरी तार 6 12 पद मात्र आमर इच्छा एकांत इच्छा जे तुम मैंने प्रत्येक शेष पर्यंत सुधा दृढ़ भरोसा सह से प्रकार जत्नवान हो लिखा जाए 12 पदरे जेपर तुम्हाने शीतल न हो जो मैंने विश्वास और धैर्य द्वारा प्रतिज्ञा समूह अधिकार बरं से अनुकारी हो हालेलुया जो मैंने प्रतिज्ञा समूह अधिकारी से अनुकारी हेबा आवश्यक रही वास्तव में आमान जीवन में ये आम जानी पार्छु प्रिय प्रभु लोक मैंने आमान जीवन को अनेक दुख आसे अनेक ताड़ना आसे अनेक लोक मैंने आमान को यही शेष समय आमान को से माने अनेक विषय कथा कहते किंतु या आमान को मन रखा पड़ो अनंत जीवन द इंटरनल लाइफ हाउ टू विल गेट द इंटरनल लाइफ ए समस्त बरणी आपण मैंने देखिले समस्त विषय मु आपण मध्य प्रकाश कली ता विषय को आमने अनुचिंता करी आज अनुचिंता होछि जे अनंत जीवन आमान को कि प्रकार पाइबा को पड़ो आज अनुचिंता होछि आमने ताहां निकटवर्ती हेबा आज अनुचिंता होछि आमने ताहां निकटवर्ती हेबा आज अनुचिंता होछि प्रभुंकर सहित आमको बढ़िबा पड़ो आज अनुचिंता होछि आमे ताहांकर गौरव करबा आज अनुचिंता होछि ताहांकर निकटवर्ती हे परित्राणर दाज धरी आमे चलिया पड़ो। प्रभु लोक मैंने आज यही वाक्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम प्रत्येक कथा कहते मु विश्वास करे मु शेष समय मु प्रभु दास हिसाब से आपण मानक कहवाक चाहे प्रभु लोक मैंने आम को प्रत्येक को उत्साह देवा पड़ो शिखा आम शिखा प्रत्येक लोक उत्साह देवा शिखा प्रत्येक लोक मान को निकटवर्ती हेबा निमंते शिखेबा प्रत्येक लोक मान वाक्य बढ़ाइबा प्रत्येक लोक मान प्रार्थना बढ़ाइबा प्रत्येक लोक मान शेष काल राज्य कार्य विस्तार करने निमंते प्रस्तुत करवा। प्रभु लोक मैंने आसतु आज यही समस्त विषय को नहीं आम अनंत जीवन अधिकार हेबा निमंते आम ताहां निकटवर्ती हेबा। परमेश्वर ये छोटिया वाक्य हेतु प्रत्येक लोक मान को समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन। आसतु आम प्रार्थना करवा। धन्य पिता तुम नाम गौरव प्रशंसा करुछु राजा आज वाक्य द्वारा आम प्रत्येक को तुम कथा कहल अनंत जीवन अधिकार हेबा निमंते अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते प्रभु ये समस्त बरणी ए समस्त वाक्य द्वारा आम को जब तुम्हें परिचालित कल आम कथा कहला धन्यवाद दूसरी राजा। आज जो तुमरी दासदासी माने तुमरी लोक माने प्रभु तुमरी प्रभु संतान संतति माने तुमरी वाक्य शुणी प्रत्येक को से गुरु पाक खाद्य दियो प्रभु से प्रभु आ शिशु मात्र न हो से माने प्रभु परिपक्व व्यक्ति है परिपक्व ख्रीस्टियन है से जीवन को से माने अतिबाहित करि पारिबे प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद युक्त कर राजा मु प्रार्थना करछि आज प्रभु आज वाक्य द्वारा तुम्हें प्रभु स्पष्ट रूपे आम को प्रभु अनंत जीवन पाइबा निमंते प्रभु आम को कथा कहल धन्यवाद देउछि राजा। आज प्रत्येक विषय मान तुम हस्तगत करी जेते भाई भौणी माने आज वाक्य शुणुछंती देखुछंती आज उपस्थित अछंती से प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर आज समस्त विषय मान तुम हस्तगत करी प्रार्थना समय शुणिल धन्यवाद दे जीसु नाम रे भिक्षा मागुछ पिता आमेन। समस्त को धन्यवाद ए प्रकार आसु थांतु ए प्रकार वाक्य शुणु थांतु आउ ए प्रकार प्रभु को निमंते बढ़ु थांतु। मु आपणकर प्रिय पालक अनिल चलन सेठ पुणी थर देखा प्रत्येक को नमस्कार।